Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Autena son soro, autena soro. Nebo dauma jona, nebo nyefa unya na folo. Kafo ka ale ka nani, aga nani nye. Ko mogodo soro la sunna karamola ka le nani kale baka tare sara. Autena o son soro. Mais aw bena son de soro. Son minu na ni be wajulu ke. Force de do wajulu na be ke abe yele mogodo sonka. Souvent yere sigle me wajulu kala do nyefe abe wajulu ka abe qur'ane fo e bi yere nyinga ko eska tene alule kono bi tellement que ala mi mana ala bandon donc on vena to dore ta sisa kono noro la ka fo amata to ma ya me akamba le dema me ansar don tro on vena no dore kono fawnyana suna otena to a sonsoro ate fana malma ke otemeni ko fe aydara ba fa ka sona yoro mina ko ni mogo mabaya ke ko e kafiri uto kan tugu ugo bla e ma ka so me aba fala ko luma mogo kafiri ya ko beni ka famundo ça veut dire ni dine kera ko hak dalute ko fo hakilina do dro solution tala am bede tumbeti ni ya fa nyana chu amba fi nyana cha dalute bo qur'ane kono ate bo hadisa kono fi sigi droge miri o de ko nchan re ni ansar mogo kurondro abena ni hakilina de ni yayi nin kera iba fo ay kaka dima qur'ane kono kaka dima di sakono tasro e ma famwa mbe kuma do fawnya na biya uga lawla mbame wajulu ke lawla do yerebe kuma yin dambe kata umaruma ka fo ala kira kata na alayhi salatu wassalam atigitu mbe boli bato de la me ko fa na yere maka do islam ala malet me boli bato la wakati mi boli minun tumba bolo tamaro jala de fabriquer ka ke boli ni kongo ku segen ube do tige tamaro jala ina ka nyimi nu sera aywa tamaro yoro la ube do tige ka abla a remplacer anola atigi yele maleka ke islamé atumbi miro ma ça veut dire I hakilina ale hakili voyagera foka seni niveau ma tugo mi amase ga do e rebe femi bato la o tamaro yere ka fen dlanende. Ça veut dire ne mi flene ka kuma aw fe ne ka nyere soro dondo o ba fo mi mako zigri Solomani Haidara de ni jarake ne mi banendo afana bawla kata ko zigri Solomani de ne ka nyere soro ka concert kenaka ado ne re jon be njoni ba kofe abala ko lahara jodo ko ni ale wulila lahara jodo kenaka kale te ala kira nyina alayhi salatu wasalam kale ba Haidara de ni ko Haidara de be te ale bolodi ala kirama ado on be ni toyin kono on be kulela do o de tien mais parce que ateken donier Haidara be ala kira donne ba una mi bo donner ne ka bolomnero mata ka ala kira alayhi salatu wasalam ko Haidara be ala kira e bo do iba do ya ka foku ça veut dire confiance ton de don ton mindo atenyini ni daluye bebe ki tade nyina kono bon anga ntapa jani wakati do ka sey asigle mbo de kan o ye minu ba nye mo yawla bon mogo do ba kono iba fa na nyona tumba kono tugo mi yaw hakilla ko ala ko de do ante fen so la anta yere be tagala donc ambe do ko lu ala ka fam tugo nyuma da nulu ma suno agele yara de. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh balmage mali numéro de do 85 48 ay otay ma famu ça veut dire ibe ko do de famu ni ne ko be ansar do ne be ansar donde. Ça veut dire maintenant qu'on y a des fois qu'à quelqu'un en fait. Mais Allah est né demain, né tagara tubabula à l'âge de 19 ans. Bon, un bébé, moi nous sigira tubabula peut-être nous lui une vidéo incomé ou bena ou nous lui une audio email ou bena femme. Tubabula moi nous be seli a ketchugo là. Faut Allah qui n'ana moi kelengele minuna. Minu me angoro ko lu de aseli baganya na mawide. Peut-être français nous connaît ne doke français ka doke Espagne ka doke Portugal ka doke Italie français yere ka usa donner mo do ba matrafa mais ibe Espagne yesi sa ibe mo ya be seli abe se ka sanduru san woroke na mana malila amaseli misri kono o yede mo mi fana ba ta fara ngoro kande bon mo mi ta ka dine kalama ka se ni niveau ina na foro nyana ko seli ta nye kivi ngane anya ale du te tazoro ka seli ko be budeke nyana mama tike ba bien na o e ba fili ko fe ka temeni se flade o ignorant chaman de ba kono nyambe européen tana uno fe nindo parce que seli yere tanto lu bolo tambe be ta barada mine 7h 8h
dɔw depuis 5 heures seli fana tɛ sɔrɔ ka seli lakasara tɛ sɔrɔ ka seli fitiri tɛ sɔrɔ ka seli ni mɔgɔ min ye nana so kɔnɔ wula fɛ n'o sera ka bɛɛ a ta bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de y'a ɲɛnama ye bon ne nana fɔ mɔgɔ ninnu ɲɛna k'i jigo ka ɲa u bɛ seli bila c'est des ignorants ignorants de don c'est-à-dire n y'o de fɔ ne bɛ n sigi bi ka miiri n bɔlen ko ansar la ni ansar mɔgɔ mɔgɔ bɛ ansar kɔnɔ y'i sigi k'i miiri nin na n bɛna nin kuma min fɔ aw ye c'est très important ça veut dire ko dɔ jateminɛ dɔrɔn an fɛn fɛn bɛ yan bi min mɔgɔ min bɛ ansar la o min bɛ sunnamɔgɔ ye o u bɛ minnu wele ko wahabiya o kɛra tagabolo la an bɛɛ faw selila an bɛɛ mɔkɛw selila an bɛɛ tulomasamaw selila an bɛɛ faw y'an don madrasaw la bon anw kana an sigi bi k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ma baya kɛ ko o tɛ silamɛ ye an dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔ sara kafiriya kan ka duwawu k'a ye silamɛya la ko ala ka hinɛ a la o tɛ bɛn i bɛ jurumu de sɔrɔ ça veut dire mɔgɔw k'a fɔ k'i mɔkɛ ni bɛnbakɛw ni fa minnu sara k'olu ye kafiri ye mais i yɛrɛ fana k'a fɔ o bɛ don hakili la cogo di Haidara k'i sigi Mali la k'a fɔ ni mɔgɔ ma baya kɛ k'o ye kafiri ye o ye Haidara kungo ye mais ne fana mana fɔ ko mɔgɔ min ni mɔgɔ ma baya kɛ k'o ye kafiri ye ça veut dire ne mɔkɛ ni tulomasamaw ni fɛn fɛn ne y'olu fɛn fɛn sɔrɔ seli la ne dun seli o seli n bɛ duwawu k'olu ye ne bɛ tila k'a fɔ k'olu tɛ silamɛ ye o fila bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di mais hakilima de bɛ se k'o ye aw ma ko gɛlɛn faamu ansar dini ani sherifula fɛn kelenw tɛ dɛ ansar dini ye ansar bɛɛ b'i bolo fara ɲɔgɔn kan u ka wari min di n'o wari in kɛra ka fɛn fɛn san n'o dara sherifula la o tɛ ansar ta ye dɛ o ye dara n'a ka denbaya ta de ye wari min bɛ sɔrɔ sherifula boulangerie la wari min bɛ sɔrɔ sherifula transport la wari min bɛ sɔrɔ sherifula agence la n'i ye fɛn o fɛn ye ko sherifula o ni ansar tɛ kelen dɛ sherifula ye dara n'a ka famille ta de ye ansar dini ansar bɛɛ de ta ye olu b'u ka wari di o bɛ kɛ ka ekɔlisow ni kalanyɔrɔw jɔ mais ansaru ni fɛn fɛn kɛra sherifula ye o ye Haidara yɛrɛ n'a ka denbaya ta de ye ansar jɔyɔrɔ t'o kɔnɔ ça c'est changement d'établissement. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an balimakɛ 64 62 ayi dusukun kɔni bana n'a mɛnna o ça veut dire que n y'o de f'i ɲɛna ignorants de b'a nɔfɛ n bɛ exemple kelen d'i ma bi k'i hakili to a la i bɛ ansar misiri dɔn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ma jɔrɔ bɔ yɔrɔ la dɛ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ misiri dɔ dɔn ko nin de ye ansar misiri ye ani i bɛ misiri wɛrɛ dɔn min tɛ ansar misiri ye i k'i jija ka misiri fila lajɛ fajiri seli fɛ i k'i jija ka misiri fila lajɛ ne yɛrɛ bɛ dugu min na yan Brazzaville yan ça veut dire sunna misiriw bɛ yan a ka ca n t'a dɔn n b'a da f'i ɲɛna cogo min mais Brazza yan ne bɛ misiri min dɔn ko nin ye ansar misiri ye o ye misiri kelen pe de ye ne y'o de fɔ n ko ne tun b'a ko in kɔnɔ de ne tun bɛ sela la de taga misiri ninnu na sunna misiriw la fajiri fɛ i ka taa ansar misiri la fajiri fɛ ni ansar misiri falen ye dɔrɔn an ka karamɔgɔ nana dɛ a bɛna fayida d'an ma dɛ an ka karamɔgɔ dɔ nana bɔ yen dɛ n'o kɛra sa i bɛ minnu ka silipuw bɛ yaalaw nɔfɛ dugu kɔnɔ i b'olu de kɛlen ka misiri fa a dɔw bɛ san kɛ u tɛ don misiri kɔnɔ mais n'an ka karamɔgɔ nana ou an ka karamɔgɔ denkɛ nana u bɛ sɔrɔ ka taa misiri kɔnɔ mais taa u ka misiriw kɔnɔ fajiri fɛ i ka taa sunna misiriw kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko diinɛ bɛ ninnu bolo tulonkɛ de la ninnu bɛ tulonkɛ de la mais u b'u nɔfɛ hoha in de la parce que o de ka di diɲɛ ye rappeurs tɛ ka stade malien fa wa rappeurs tɛ ka 26 mars fa wa o b'a yira k'u ta ye tiɲɛ wa depuis ala ye diɲɛ da tulonkɛ de jama ka ca. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n balimakɛ Mali numéro de don i b'i tɔgɔ fɔ ɲɛna quoi 85 48 ça veut dire i ka kuma ne bɛ ko in kɔnɔ de n bɛ histoire dɔ f'i ɲɛna bi ne bɛ na Brazza yan don min ansar n'i ko Haidara ɲɛ bilennen don n bɛ n ka duloki bɔ k'a da i kama an bɛ ɲɔgɔn faga de ne bɛ na Brazzaville don min n'i ko Haidara ɲɛ bilennen don kana dɔ wɛrɛ fɔ a ma dɛ k'a fɔ a bɛ nkalon tigɛ o bɛɛ ka jan a fɔ k'a ɲɛ bilennen don dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn na i ɲɛ bɛ imam Idriss Amara Kante min na Cheikh Idriss Amara Kante ne nalen Brazza yan sunkalo la Idriss bɛ tafsiri kɛ ne taara Idriss ka misiri la n y'a ka wajibu lamɛn n ko nin cɛ in kuma min bɛ nin da yan n ma nin faamu han mais comme ale ka misiri ye étage de ye a don ne tun bɛ premier niveau de la n bɛna nin vocal in bila yan nin vocal in kana janya n bɛna histoire de ɲɛf'i ɲɛna bon comme ale ka misiri ye premier niveau de ne tun bɛ premier niveau de la o wajulu min dara o kan n nana n jiginna dugu ma ka n sigi a fasi la a ye wajulu kɛ ka wajulu kɛ ka wajulu kɛ kuranɛ dalen b'a ɲɛfɛ
misiri falelo fo mo jole don dala ngo ni chen be do fa ngo karamo ko ma ngo non nen ti saka benenga mbe wuli mbe question dama ma fo imamu ni bete aba fo balmake ne ga dalu fle qur'ane kono ni dalu wore be bule ga nanoi ne makala ngo be get godi mba fo mbe tam préparer ni mbora misiri kono mbe ansar karamo ko minu do bonu gole ko nyinga ni dalu mu yanu ga dalu fo nyana uba fo ni fora me ni fana be mbe armée mbe na kama tuku na kama tumado ne be wuli kan jom misiri kono imam Idriss Amara Kanté be tafsiri la abaka wajulu ke fo mo wa fo ko vraiment ko ni cey ñan toro ka se ga nga tafsiri ke abe ñini ngalla imam Idriss ba fo afo ayatoy an sigi ku ye yanka mo diine de ñefo mo ñana ni mi ma fa mo abe ñini ngali ke kira alayhi salatu wassalam aba balma ke ci do mi sedna ali ka ta ko ma ko na haray mo ko kili soro ko o kawsa jena kono fambe an sigi ku ya na balma ke ma fa mo ya to ka question poser be question posée à Ben Djabi aba fo ne ka dalu fle Qur'an fle hadisa fle ni mbora me hadisa ansar karamo ni nga nte solution sala ngoni solution mi ne beta kalanke ne mata kalanke amay ntara kalanke yero ye kalanda mne karamo ke mi fe mo e Brazzaville ko ba fo mako Oustaz Cameroun ala ka na deme ye kalanda mne ale fe nana kalana domi ayebla nye fatia kala domi ko fatia manye ngoni cheinte mo bonye ita ko robato iba fo ko nga fatia manye nye fambeke mangai ni mi me nyoko ko no ni be tawjidi de kala il faut que yiga courage soro kana bon ante sebeniye aba fo kata te drone ayinu me romina abe romina habe romina antasi do an kon ba fo dro kata o ena courage dona en continent en continuant à commencer à sebelier ñere na fa mo ngo vraiment ngo ne tuntese o kono sa yaro ni mo be kalanke qur'ane yere bete ala kuma kando yoro do we olu kalani be jaye be ñini ngali ko korobe fiñana be mo gore ñini ko korobe fiñana bon en même temps je viens écouter imam Idriss Amara Kanté ni che mi fo ngo nga che na idra ka de mais adra segane la do arjine kono ala de segane la do arjine kono ala ta foraji ye souffla saba ñoko ke ben daka miri ni ñaka kuma nunu taka ñala yororo ka doni na sabati le fen fen ni ka Idriss yemi fo ñana obo de fo ñana ngoti ala ta te fly kelende do ñe imam Idriss bole ngo Idriss ne yi toño ya fama bo bi fana bi kofe ne ñogona chama de bey anga fere beke pour que mo ne tume fili la togo mi ñogona ko bo ala te oni bite ni ne mo ye ansar kono ma fa nye mo nunu de mais aydara kadinya ne de bi seki famu parce que ne tubi ta positionna ne de la kan jo so ma da kele ka wa bi sabado haydara ka kaseti la c'est fa wa bi saba te mo yumbe na vivant o masa folo balma ke 64 62 ambete ni groupe sans fait 600 ni ne ko ma ya sisango mena do ke groupe la mo wiengo ni ala sona insha Allah yani sawre ni nan tay kala je ka fo iga ko be na yelema mo ko haga mi groupe ngane bo dado forcé de do yani sawre ce do ka ko be yelema do tabe avancer do tabe jigi o forcé de o ko ala ka dancho ko yere de ni min ta yelema na sawo be mu ne fo ko depuis ne nana ya sisa aywa ni ke ni do ka ni groupe sans fait droit ta ni nana o be joni mo esprit de et c'est ka mo kemela jo ka do ku ye ko do ka situation te yelema mais min ta tiena o te na vogale ta tiena o mais min ta nyana o de be vogale ta jada sono wartigi min bina o ta fo o be joni mo hakili dron